भजा भजा कौन खाइब आज रुटी हो पिठा आसो जो पड़ू ना तो ओहो ये छुट्टीटा बोले पूरा छुट्टी भाया जाए पुणी कौन गोटे हम प्याज प्याज पका आज खाद्य डाली हो जाए भात डाली भजा हाँ खाईदेव मोर अल्प सीधा मोर आगे रखी बढ़िया ना आमर दरकार ना रोसे मुंडे भजा मारदेबू खाईदेबू शाग कटा शाग तरकारी आलू पुणी एति कौन कलरा कलरा भजा हो गलानी हां एटा होची सब मिक्स भजा एटा साग तरकारी हो एडे बड़ बड़ बैगण आलू कोन लो हे आलू ही गली पड़ला ओदा बड़ तरकारी करी करियो हो से करंत मोर तो अछि आलू तमे 21 दिन पूरा आलू करी के करन ना कोन करी भाग्य भाग्य को तुम खाओ ना भाबिलो जो मैंने बिना पियाज दीक्षा नौ जीवन ने करदेले हमर पियाज ना आमे भाभी परिबुनो आज आज समस्त घर जाइथियो का घर गले तुम विष पी दो हम जानि छी अच्छा तुम बहुत ओ फास्ट उसुना कथा आज बसिला हां 8 दिन पर उसुना बसला कुनिमा खुशी ना ना ए गली पड़ला हाँ मासे 8 दिन हाँ से घोषिक रखी कार्तिक जो कष्ट हाँ उसुना हाथ देखे देल देखी नथिबे के उसुना हाथ पशिबारे गुरुवार मोर टेंशन ना जाडीटे मु कहली कुनी आपण कथा किछि YouTube रे जो वीडियो देखला किछि सुबुनी ना हम भलो समस्त कहबे एटा जाडीटे खाली पाटी पागो सुना आज कोन कहलो सब दिन जेमति कहछ गुरुवार आज शुक्रवार आज कौन आज गोटे उषा आज गोटे उषा ना केमी सेटा कौन घुंची जीव गुरुवार सेर तो कहीं घुंचुनी ना कोडी घुंचे किछि घुंचे ना दिन राति घुटुंगर मोर दिन रु राति पर्यंत मोर रोसे गला दिन राति पर्यंत बिलातीटा सब बेले काटिकी पकेब तरकारी डाली दे बढ़िया लगे चुन चुन कर टमाटर काटी काली जमी काटिकी पकई भल लगुला ना नहीं देख पुणी जाई आलू मोर चलो हरहर डाली आलू मोर पुणी चलो पूर्ण रात रुटी की हरहर डाली आलू जाए हाँ चीनी टा खाली पकेबी बाहर करके चीनी पकेबी गला आलू बास सर जाइए आस देखो चलो सीधा चलो आखि बंद कर चलो बंद कर चल ना
ସେଇ ଗାମୁଛାଟା କଢା କାଢ କାଢ ନା ସେଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ଅଲଗା ହେଇଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ସେଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଆଇବ୍ରୋରେ କିଏ ଲଗାଏ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନିମିକି ଖାଇବେ ପିଠା ଭଜା ଗୁଡ ଖାଇବା ମଣିଷ ଧୁଡ ଧୁଡ ଖାଲି ଖାଇଯାଉଛି ହଉ ଖାଅ ହେଲା କୋଉଟା ଲୁଣିଆ ନା ଏଇଟା ଅଲଣା ହେଇଛି ସତ କଥା ଅଲଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲୁଣ ରାଗ ହେଇଥିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଶାଗଟା ଖାଇଦିଅ ରାଗ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଏଇ କାମ ସରିଲାଣି ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ ତମର ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଲ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ ଦେଖେଇବ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ ତ ଭଲ ଏକାଥର କପଡ଼ା ହଁ ଆସ ହଉ ଏଇ ମା ସେଇଠି ଆସୁନ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କୁନିଆ ଦେଖିଲା ଏଇ କବାଟ ଦେଇଦେଲା ହେ କୁନିଆ ଆସ ବହୁତ କଲର ଦେଖେଇଲା ମୋର ସବୁ କଲର ଥିଲା ହଳଦିଆ ମୋ ମାମା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଶାଢୀ ଖୋଲ ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖିଆ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପତଳା ଦେଖାଉଛି ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲେ ତା ଫଟୋ ସେଇଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ କଲରଟା ହିଁ ମାନୁଛି ତା ଯୋଉ ହଳଦିଆଟା ମୋର ଜମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୋର ନଥିଲା ଇଏ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ରେଡ୍ ଥିଲା ବହୁତ କଲର ଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଫୋନଟା ଭାଙ୍ଗିବି କଣ ପାଇଁ ଓହୋ କି ରଙ୍ଗ ଲୋ କି ରଙ୍ଗ ଆରେ କଣ ଖାଇବାନି ଆଜି ହଁ କୁନିମା ରୁମ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଖାଇଲ ଇଲୋ ବାପ ଧୂଳି ଫୁଳି ଝାଡି ଓହୋ ଆଜି ଟିକେ ଚାଟ ଆଣିଲେ ଖାଇଦବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଲୋ ତମେ ଏଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇଛ ଏ ଶାଢୀଟା କିଏ ତମେ କଥା ହବ ଦେଖିବା ହଉ ଭାତ ରୁଟି ଖାଇବା ରୁଟି ଗୁଡାକ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଲଣି କଣ ତେଲ ଦେଇଦବ ନା କଣ ହଁ ସତରେ ରୁଟି ହଁ ଏଟା ଟିକେ ଘିଅ ମାରିକି କରିଦଉନ ଘିଅ ନାହିଁ ଘରେ ଆମର ହଁ ହଉ ଦିଅ ଛାଡ ହଉ ଛାଡ ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କରିଦିଅ ଖାଇଦବା ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ଜିନିଷ ସଜାଡେ ଆଉ କାଲି କହିଛ ନା କୁନିମାକୁ ନେଇକି ଯିବ କୁଆଡେ ଇଏ ଏଟା କଣ ନାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ମନେ କରୁଥିଲେ କଣ ଏଟା ନେଇକି ଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଁ ବା ରୁଟି ହଁ ମକା ଆଣିବ ସିଝେଇ ଦେଇକି ମୋର ଏଇ ଡବାର ପୁରେଇ ନେଇଯିବ ହଁ ଖାଇବ ନାଇଁ ସତରେ ଖାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇବ ଅରୁଆ ଭାତ ଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଲାନି କିଛି ଦେଖାଉନି ଅନ୍ଧାରିଆ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ନା ଲୋ ଜାଣିନ ଆଉ ଏ ଲାଇଟ୍ କଣ ଦେଖାହବ ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଡାଲି ଶାଗ ଆଳୁ ଚକଟା ତାଙ୍କର ବାଇଗଣ ଦଳା ପଖାଳ ଭାତ ମୋ ରୁଟି
रुटी नहीं पट्टा भले खाई तेल हाँ 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 रुटी तो किंतु सबुठु बढ़िया कोटा खाइयो जान मेथी परोटा करन खाइछ बढ़िया लगे मेथी परोटा खाइयो तमे फुटै छ हाँ बेसी पके दे छ जो बेसी नुहे से पकईले पखाल ले देबे बोली आ पकई ना हाँ बनै गलंडी सही आलू चकटा टे गोळै दियो होई जीवो आलू चकटा गोळे बना सही पखाल ले गोळै दियो से छुका वासिबो ऊपर ना नानी खाइ गोटे पुतरा से हाउ हाउ हो चलो खाइबा चलो चलो बाहर लो चलो जीवा चलो मुई बाहर नहीं चलो ना था आसो करिवो ए आसो 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 जल्दी आसो लेट करो जीवा आसो आगले देखिबे सब आसो आसन जीवा आसन तो गले देखिबा कोन कर जाउछन हमें चलो जीवा कोन हिची हाँ केमिति पिंची कुनिमा घुंची वाला घुंची जा हाँ एटा चोरटा भलिया देखा होउची हाँ चोर हाँ तोर रिंकी किसी नहीं तो किसी नहीं तो तोर घर तर जा हबो खाइबू हाँ बा मु कहि दै छी रुटी करबोनी आसीबो ना आज आसीबो हाँ ना ना हाँ तू बा एबे खाई दिलु तू चाट खाइबू नानी मोमो खाइबो तू देखिबू आज हाँ नहीं आसथिबो आपण खाली आम्म पाए करथिबे आहुरी भलो कथा कहूची जल्दी कोन कहले सिजा तरकारी से न खाइबे सिए आलू का सिजा ना आलू सिजा न खांदा आज ते भजा ना 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 मो तम पाए बा एका हबो रोटी की ना ना दिलवा पहरिया खाइबे से खाली चाट खाई रहइबेनी चाट के समझे समस्त खाइबेनी माने एक रे संतरे खाइ परिबेनी दुरे रागी हां तेनो हां रोटी हेइ दिबो चाट माने खाइबे सिजा तरकारी कर देले मु आसले गरम गरम एती तम पाए भजा हो चलो जल्दी न सब बंद हो जिवो तमे ट्रायल रूम नहीं चेंज न करी कि एठी पिंदु छ हैं ड्रेस किनिबे हल्ला ना देख और देखिए एक्सेल टा देखिए ये हेले मोड जिवो एक्सेल टा देन एक्सेल टा ठीक होनी देखो पदारे बुबलांगर एटा होलो हैं हे ना दे ना ना साइड ओटे धळा को येलो मिसी कि नाही हां ना ता तळो ओडा नेहरा बहुत ये देखा होची मो देखा होची मो देखे एटा दीटा एई कलर ता भल लागिबनी एटा भल लागुची ओटा देखि दे प्लेन न नि जानो ना एटा भल लागुनी ता तळो जोडो दीटा एटा भल लागुनी ओइटा हम पक्के छ ना सेही तळो दीटा देखैले जो कलर हेइटी मो गोटा देखे होची ना नाही ता कलर बाछ हां सेही दीटा एटा बढ़िया लागुची सेहीटा नियो सेहीटा एटा भल लागुनी आ एक्सेल ठीक होची पूरा ब्रांड रो टी ओवर साइज हो ना ना एटा देखैले तांको सेहीटा ना ता तलटा हां सेटा देखाम ना म एई कपड़ाटा किंतु भल लागुची अरे सेम टा हो चंदी से एति को पहिना जाई कि पिंदिबी सब एठी हां एटा भल लागो तुम धरला बेलू जान सारे मत तुम शिखे मुझे देखी कहीदेवी तुम निजे देख वीडियो सेटा ही भल लगुच सेटा भल लगुच सेम दीटा खंडे सार्ट नियो सार्ट तुम बेसी ना सार्ट दीटा नियो पैंट दीटा नियो हे सास करन कौन नौ चलो मोमो आमर तो खायार नहीं छुआ को पाई नियो गरम हाँ भल लगे तो को पचार से कहबो ना भल लागियो ना हला हाउ नियो ना किछि सजा सजी नाही ना जाइछु कुआरे कोठी कहलो ना मेन मार्केट मु तो जाइछि मेन मार्केट ही करसु हाँ ना हेन तो मु जाइथिली पूरा जाई के तम घर पाखरु मु आसिली
ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ବା ସେଠି ପଚାରିଲି ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଗଣନାଟ୍ୟ ଗୁଡା ପଡିଥିଲା ବହେ ପଡିଛି 5-6ଟା ସେଇଠି ଆଉ କୋଉଠି କି ନା ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ପଶିଲୁ କାହିଁ ତ ପଚାରିଲି ବା କୋଉଠି ତ ନାହିଁ ଏଥର ତାହେଲେ ଉଠି ଯାଇଛି ନା ସେଠି କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା ହଁ କୋଉଠି ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଗାଁରେ ପଶେଇଲି ନା ଗାଁରେ ପଶେଇ ସେ ବୁଢା କହିଲେ ବୁଢା ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ଆଗକୁ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଏଆଡେ ପଡ ଆସିଲ ସେ ଆଡେ ନା ସେଠି ନାହିଁ କିଛି ମେନ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କଣ ଦେଖିଆ ହଉ ହଉ ମୋର ଆଳୁ ଚକଟା ରୁଟି ଆଉ କଣ ଭଜା କରିବ ଭଜା କର ମୁଁ ଆଳୁ ଚକଟା ଗୁନିଆ ବାହାରିଆ ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ଓହୋ ଦିଲବା ଗଲେ ବୋଧେ ମାର୍କେଟ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ତେଲ ପେଟି ପାଇଁ ହଉ ହଉ ଶୋଇପଡିଛି ଏମିତି ଏଇ ହଁ ହଉ ତୋର ସେଇଟା ବା ଏଇଟା ପନିର ନାଲିଟା ପନିର ତ ନାଲିଟା ପନିର ତୁ ପନିର ଖୋଲି ସାରିଲୁନୁ ଏଇ ଆସେ ଆସେ ଉଠିଲାଣି ବା ଭାଇ ଉଠୁ 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 ଖୋଲିଲେ ଜାଣିବୁ ନା ତୁ ତାକୁ ହେଇବା କିଛି ଆସେ 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 ଭିତରେ ବା ଏଇଠି ଅଛି ମତେ ଏଇଠୁ ଦେଖା ହଉଛି ରଖିଲେ ଆଉ ସେ କଣ ରହିବ ହଉ 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 ସବୁ କହିଲା ହବନି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଦେ ଚୁପଚାପ ଆଉ ଗପ ନା ହଁ ବହୁତ ନୁହେଁ ସେ କମେଇକି ମୁଁ କହିଲି ହାତ ପୁରା ତଥା କିଲି ବିଲି ଦେଖୁନା ପିଆଜ ଟା ଉପରେ ପକେଇ ଖାଇବେ ଏମିତି ତମେ କେତେଟା କେମିତି କରି ପକଉଛ ଆଉ ଦେଖ ପକେଇ ଦଉଛି ଚାଟ ଟା ବଡ ଜାଗା ଢାଳିଥାନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ସେଉ ପାମ୍ପଡି ପକେଇ ଦବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଢାଳ ସେଇଟା ଢାଳ ସେଉ ପାମ୍ପଡି ଗୋଟେ ଜରି କରିଦବ କଳା ଜରି 60 ଟଙ୍କା କରିଦେଲାନି ଚାଟ ସେ ସେଇ ମୋମୋ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ହଁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦିଅ ଖଟା ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥା ଯେ ଖାଇବ ଟିକେ ଟିକେ ଦବ ସେଉ ଦବ ବୋଲି କଣ ସେ କିଲି ବିଲି ହେଉଥାଏ ଭଜା ଏତିକି ସେ କଡ଼କଡ଼ ରଖିଥିବ ଆଉ ହେଲା ବେଶୀ ଇଏ ତାର ଇଏ ନା ସେ ବି କଡ଼କଡ଼ ଖାଉଛି କଡ଼କଡ଼ ଖାଉ ନା କର ଭଜାଟା ହଉ ହଉ ଏ ତରକାରୀ କାହାର ତମେ ତରକାରୀ ଖାଇବ
କୁନିମା ତମେ ତ ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇବ ତମେ ଚାଟେ ଆଜି ସାରିବ ଆଜି ସାରିବ ତମ ଚାଟେ କାରଣ ଦିଲୁ ବାପା ଖାଇପାରିବେନି କଣ ପାଇଁ ଅମୁଲ ଖାଇପାରିବେନି ରୁଟି ଆଉ କଣ କଲେ ରୁଟି ତମେ ଖାଇବ ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଏତେ ସବୁ ମାନିବାକୁ ଲୁଣ ଟିକେ କମ ହେଇଛି କେତେ ଲୁଣ ପକେଇବ ତଥାପି ଅଧିକ ଲୁଣ ପକେଇଛି ଅଲଣା ହେଇଛି ଅମୁଲ ଖାଇବ ସେ चलो चलो जा हम खाईदब कुनिमा आस तुम तो दूर बस बस दिल पाइखा आसबे पलि आस संतुला भजा रुटी अमूल भारी कष्ट खाऊँ 21 दिन भारी कष्ट माने भाभी पारे तंत्रे खाइबाटा गोलनी खाली पेलुची लंका सहित ना कहूना कुनिमा भल हो चलो खाईदबा कुनिमा आसन चाट नहीं कि कुनिमा चाट आज 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 एत पर हाँ खटा पान सब पके देछ तो आमर 21 तारिख मु खाइबे 21 तारिख तुम अन पार आखि बंद करदब आज खाईदिव से कार भाग ना हाँ चलो।